अच्छा ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी कुछ बनाने की कोशिश की गई है। जब स्टार्ट में हम अंदर गए वहां पर अंदर भी इस तरह के जो पोस्टर बने हुए, पिक्चर्स बनी हुई प्रॉपर। चीजें कहाँ से हिल रही हैं? और अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़। और ये बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं है, और इसकी ना आंखें है ना मुंह है, बस एक आउटर लेयर है जो बनाई गई है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो ज़की मेरे माइंड में आ रही थी, जो मे बी अब पॉइंट हो, कि ये पिक्चर सिर्फ उस कमरे में बनी है, और किसी कमरे में नहीं, और किसी में भी नहीं है ना ऊपर है। ऊपर भी हमने सारी इन्वेस्टिगेट किया है कि कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो इस साइड से हम इस साइड पे खड़े होकर इस तरह से बात कर रहे हैं, यकदम से अंदर से वो लकड़ का गिरना, और फिर वो जो पेंटिंग वगैरह जो करने की कोशिश की गई है, जो रीडिंग्स हमें डिफरेंट जगहों से मिल रही है, और स्पेसिफिक हमें कुछ एरिया से मिली, जितना यहाँ से अभी इतनी रीडिंग नहीं मिली, जितने ऊपर मामला संगीन है, खराब हैं, और हम घबरा के वहां से निकले, क्योंकि एक तो सफोकेशन फील हो रहा था, और मुझे नहीं पता ज़की किस कैफियत से वहां से गुजरा है। ये सिर्फ घबराया और ये भागा है, और मैं इसको देख के परेशान हो गई। मैं लिटरली आपको देख के परेशान हूँ। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्या मामला हुआ है, और मैं आपको देख के आगे बढ़ी हूँ, और आपने मुझे नीचे आके बताया कि एक लम्हा के लिए भी रुकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं पहले समझ रहा था कि शायद मेरे पीछे शायद कैमरामैन ना हो, ठीक है, वो जो है वो पीछे से हो सकता है गुजरा और मुझे झटका सा लग गया हो। लेकिन जब मैंने मुड़ के ऐसे जैसे घूमा हूँ तो ना कोई कैमरामैन है ना कोई और, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो आप भी साइड पे खड़ी हैं, ठीक है, और वहां से मैं तो भागने वाली की है। मुझे ऐसा लगा है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ से अब चले जाएं। और जैसे मुझे इस चीज का आइडिया इस तरह हुआ है कि आपने जो मुझे झटके की बात की, कि मुझे ऐसा फील हुआ है कि किसी ने मुझे झटका दिया है, वो झटका की जो शिद्दत थी आप मुझे बता रहे थे किस कदर थी, कि कोई इंसान इस तरह का झटका नहीं आपको दे सकता। एक नॉर्मल ताकत वाला इंसान आपको ऐसा झटका नहीं, उस झटके में बहुत ज्यादा फोर्स था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मामला बहुत ही अजीब है कि उम्मीद है कि हम लव से वो अपनी कैफियत और अपने साथ जो ये चीजें हो रही हैं उसको बयान कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आपको बता सके कि हमारे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, हम क्या बल्कि आप खुद भी नाज़रीन यहाँ पे नाज़रीन के सामने है, वो देख सकते हैं जो हमारे साथ हैपनिंग यहाँ पे हो रही है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन बात ये कि बात आपके पास ना अल्फाज खत्म हो जाते हैं जिसमें आप अपनी कोई कैफियत बताना चाह रहे हो, आपके पास अल्फाज है, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस और इमोशंस रह जाते हैं। मैं इस चीज से शायद कुछ जो है वो नाज़रीन ये भी कहते हैं कि कोई चीज आप दिखा नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कैप्चर हुई है, ऊपर से गिरा है, यहाँ पे आके कैमरामैन दिखा सकते हैं, ऊपर सीलिंग है, ऊपर छत है, कवर्ड है हर एरिया। ये कहाँ से गिरा है? ये एक बिल्कुल मार्बल है या टाइल है, और ये टूट गई है, ये टूट गई है। ये कितनी जोर से यहाँ पर गिरी है। यहाँ से तो मूव करते हुए खौफ आ रहा है कि वो ना हो कि कहीं पे कोई चीज ऐसी गिरा है जैसे पता नहीं कहाँ से ये ऊपर से नीचे गिरी है। कितनी शिद्दत से ये गिरा है, कितनी शिद्दत से ये गिरा है कि वो टूट गया, और यहाँ पे हमें रीडिंग भी मिली है। जहाँ जहाँ इस तरह की हैपनिंग हो रही है वहाँ वहाँ हमें रीडिंग मिल रही है। दैट मीन्स कि वो चीज मूव तो कर रही है, साथ ही साथ हमें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि आप मेरी जगह पर आए और आप गलत आए हैं। नज़ीफ, शायद मुझे ये फील हो रहा है कि शायद जो यहाँ पे गैर मरई मखलूक जिसका यहाँ पे बसेरा है, वो ये समझ रही है कि यहाँ हम उसको नुकसान पहुंचाने के गर्ज से आए हैं, क्योंकि आगे से उसका रिएक्शन जो है वो इस तरह से है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और शायद उसको भगाने की कोशिशों में है। हम ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं आए यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ तहकीकात के लिए आए हैं, और हम बिल्कुल भी आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से यहाँ पर मौजूद नहीं और ना ही पहुंचा सकते हैं।
ٹھیک ہے. میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب ہم دوپہر میں اس جگہ پر تحقیقات کے لیے آئے تھے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئے تھے, اپنے علاقے مکینوں سے یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں پہ معاملات کیا ہے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہے وہ بہت ضدی ہے. بہت سے عامل بلائے گئے ہوئے, کوشش کی گئی اس گھر کو بنانے والے نے, جو بہت پیار سے بنا رہا تھا, کیا چاہت تھی اس کی, کیا اس کی پلاننگ تھی, اس نے کوشش کی کہ یہاں کے جو معاملات بگڑ گئے ہیں, مزدور یہاں سے چلے گئے اور یہاں پہ اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ سنبھل جائیں. عامل کو باقاعدہ طور پر ذکی بلایا گیا ہے, آپ بھی اس وقت موجود تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ چیز اتنی ضدی اور وہ اس قدر طاقت میں ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کا نام بھی نہیں. یہ جو جب آپ نے بات کی, آپ کو ایک اور بات بھی یاد ہوگی کہ جب یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر عامل اور عالم جتنے بھی لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ یہاں پر ٹک ہی نہیں پائے ہیں. وہ یہاں پر جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے یہ کام زیادہ ہے, وہ ہم یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے, ہم آگے کام نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ چلے گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کام, یہ بلڈنگ, یہ جو انڈر کنسٹرکشن جو عمارت ہے وہ ویسے کی ویسی ہے, اور یہاں پر جو لوگ پڑے. ایک اور بات بھی ہے نجف, کچھ ناظرین جس طرح کے ہمارے ساتھ جو ہیپننگس ہو رہی ہیں, ناظرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں کچھ, ہم کیا دکھائیں, ہم یہاں پر موجود ہیں, ہم دکھانے, ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کیپچر ہو جو کہ ہمیں بھی پتا چلے, لیکن وہ کیپچر ہونے کے بجائے اپنی موجودگی کا احساس اس طرح سے دلاتے ہیں, ہمیں نقصان پہنچا کے, کوئی چیز حرکت کر کے, کہیں سے آواز نکال کے, یا کوئی چیز کا کھڑکا کر کے وہ چیز اپنا آپ ظاہر کرنے کی, یا ہمیں اس ریڈنگ کے تھرو پتا چلتا ہے کہ وہ چیز ہمارے سراؤنڈنگ میں, وہ چیز نیکڈ آئی سے تو نظر نہیں آ سکتی, لیکن ہاں کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ کہیں سے سایہ, کہیں سے کوئی کالا سایہ, کہیں سے کوئی چیز موومنٹ کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھا سکے. یہاں پہ ایک اور چیز کی ذکی میں نشاندہی کرتی چلوں, اگر آپ اور میں یہاں پہ چپ ہو جائیں, یہ تو ہم صرف ناظرین کو بول کے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیا معاملات ہیں, اگر ہم خاموش ہو جائیں تو اس گھر کی ویرانی اور اس گھر کی خاموشی بتا دے گی کہ یہ گھر کتنا زیادہ پر اثر ہے, کتنا زیادہ یہاں پہ معاملات سنگین ہیں. ایسے آئی تھنک سو یہاں سے ہمیں ابھی موو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جگہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے. جس طریقے سے جو بھی ہیپننگ جو ہوئی ہے یہاں پہ, اور ایسا نجف, یہ چیز جو بھی ہمارے ساتھ جو ہیپننگ ہوئی ہے, ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جب ہم موجود ہیں, جب ہم انٹر ہوئے, فرسٹ آف آل انٹرنس کے ساتھ ہی کسی چیز کا اینٹ کا گرنا, اوپر سے گرنا. اور یہ اب تک کی جتنی بھی لوکیشنز پہ ہم جا چکے ہیں, یہ پہلی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ ابھی انٹر ہوئے تو انہوں نے آپ کو اپنا بتایا کہ خبردار, ہمیں خبردار کیا گیا. پھر جو ہی ہم اندر گئے ہیں تو وہ معاملات بڑھتے جا رہے تھے, اسپیشلی وہ اس روم میں سب سے زیادہ تھے جہاں پہ یہ پکچرز بنی ہوئی تھی ذکی, اور 2 پکچرز تو ایسی تھیں جو سملر تھی, صرف میرے خیال میں کچھ بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی, اور کچھ پکچرز کی آنکھیں ہی نہیں تھیں. پھر جو ہی ہم اوپر گئے وہاں پہ اتنا زیادہ پراسراریت کہہ سکتے ہو, خوف آ رہا تھا, اور وہ چیز اپنا آپ بتا رہی تھی, موومنٹ شو کر رہی تھی, وہ چیز گھوم رہی تھی, آوازیں آ رہی تھیں, سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور پھر جو ذکی کے ساتھ ہوا وہاں پر کہ یہ بھاگے, اور میں اس وقت گھبرا گئی کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیونکہ ایسی جگہ پر ہم آئے ہوئے ہیں. اور دوپہر میں بھی جب ہم انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس جگہ کو آئے تھے, علاقے مکینوں سے بات چیت کرنے کے لیے, تب بھی یہ چیز بتائی جا رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ معاملات اس قدر بگڑ جاتے ہیں. لیکن اس وقت مطلب آل آف سڈن آپ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے, اور ہم وہاں اوپر سے نیچے بھاگے ہیں باقاعدہ طور پر. رکنا جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں تھا, کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد تو میں وہاں پر کبھی رک سکتا ہی نہیں تھا. جس طریقے سے کوئی بہت کسی نے زور کے ساتھ پل کیا ہے, اور ایسے مجھے ایسے جیسے چکر سا آیا تھا, ایسے جس طرح سے کوئی گھماتا ہے پکڑ کے, کھینچتا ہے پیچھے, جھٹکا سے لگتا ہے, اور وہاں پر بھاگ کے نیچے آنا. اور اس کے بعد نیچے آنے کے بعد پھر بھی ہیپننگ کا سلسلہ رکا نہیں ہے وہاں پہ. پھر کوئی جو ہے وہ کوئی چیز گر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ جیسے اپوزٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں تو سامنے سے کوئی چیز گر رہی ہے, اوپر سے گر رہی ہے, اور اوپر جو ہے بات ہم نے ایک دفعہ وہ چیز ہوئی ہے جو کہ لائٹ جو ہے موو ہوئی ہے,
लाइट मूव हुई है, लाइट की मूवमेंट हुई है, साथ ही साथ जब हम इधर होते हैं तो अंदर से आवाज आती है, जब अंदर होते हैं तो बाहर से आवाज आती है, मतलब जिस जिस रूम में हम जा रहे हैं वो उससे ऑपोजिट रूम की तरफ मूव कर रही है और हमें बता रही है कि आप इस तरफ आओ, और जो ही हम उस तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से अटैक होता है। रीडिंग हमें यहाँ पे सिर्फ चंद ही एरिया में मिली, ज्यादा नहीं मिली, और जिस एरिया या जिस रूम में मिली है वो ही ज्यादा खौफनाक थे, और उस ही रूम में ये जो हरकत थी, जो चीजें हुई हैं, ज्यादा हैपनिंग हुई है, उन्हीं रूम्स के अंदर इन्हीं हुई जगहों हैं। पे हुई है। बिल्कुल। नाज़रीन, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्लेस मौजूद है जो आप समझते हैं कि टीम आसिफ ज़दा वहाँ पर पहुंचे और तहकीकात करे, आप हमें जो है आगाह कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूंगी, जब आप हमें बताते हैं किसी भी एरिया के बारे में, घर के बारे में, किसी इमारत के बारे में, तो काइंडली प्रॉपर एड्रेस बताया करें, या उस एरिया का प्रॉपर नाम जो है एड्रेस में बताया करें, ताकि हम वहाँ जाके बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन पहले कर सकें कि वहाँ पे सच में कोई हकीकत में चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं होती हैं, और फिर अपना जो शूट है अपने व्यूवर्स के लिए कर सकें वहाँ पर। तो प्रॉपर एड्रेस के साथ आप बताया करें। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। तब तक के लिए नजफ राजा और ज़की अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।